आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण निज पसंदर झियो को किंबा पड़िशा घर सुंदरी भाउज को निज बसरे करि परिबे। ताकू पटेई ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। एथिरे आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी, केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जागारे रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि सी झियो बा विवाहिता नारी आपणकर बसरे होइजिबो, आपणक आडको आकर्षित हेबाकु लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी, हेले से झियो बा नारी आपण को भाव देउनी, आपण को देखिले इग्नोर करुची। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहूचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहूचंती, ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहूचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण सी झियो बा पड़िशा घर भाउज को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को मध्य फेराई आनी परिबे। जदि से झियो आपण को छाड़ी देइची, धोखा देइची, तेबे आपण एही वशीकरण करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। आपणकु न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण विधि करिबा अति सहज। केउ भी पुओ बा झियो एहाकु अति सहजरे करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी, बिना कोनोसी मंत्र तंत्र करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण को करि परिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध शुणी नियंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करुछंती कि गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। तेणु मोर से बंधु मानकु अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा ध्यान सहित देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि वशीकरण हुए, तंत्र मंत्र जंत्र काम करे, किंतु एहाकु आपणकु सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे सफल हेउनांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकु एही वशीकरण करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा मने रखंतु, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अचंती जेउ माने आमको कमेंट करूचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड कर जाइछि, जहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड कर जाइछि, जहाकू आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कौन पई खर्च करिवे? आपणकु यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सबु ठकामीरु दूरेई रुहंतु। तेबे फ्रेंड्स, वशीकरण कौन पई करा जाए? जेतेबेले आपण केउ झियो बा विवाहिता स्त्री किंबा कोनोसी पुरुष को निज ठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण
ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଭଲକି 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।